ভাই যত্ন বিশেষ করে যিনি মিডিয়া বন্ধু রিপোর্টার্স তিনি 13 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 আগরতলা প্রেস ক্লাব IPF তিনি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিনি কাইসা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ओंखा ओ मिटिंग मूलत दुईटा विषय तुई आलोचना था काइसा आंखे जे थांनाय 23 तारिख अगस्त चीनी त्रिपुरालैंड दाबी दिवस त्रिपुरालैंड स्टेट डिमांड दे आबनो तुई जे रिव्यू खालायजाखासो बिनि चीनी जे खरचपत्र থেকে शुरू खालाये এই प्रोग्राम नि परे बबहाय इम्पैक्ट लाइतो राज्य विभिन्न डिविजन बबहाय इम्पैक्ट लाइतो बेबागनो तुई जों अबनो रिव्यू खालायखा एगे 2 नम्बर के बर्तमान ने ताबक जे 23 तारिख अगस्त नि चीनी प्रोग्राम नि परे कयदिन नि बिसिंग जे आमरा बांगाली ताई त्रिपुरा पार्टी नि बिसिंग विभिन्न धरनेर जे একটা কক চালাইতো মানে বিশেষ করে আমরা বাঙালিনি বিষয় যে ড্রেস খুবই লাঠি তুই কাছা যে মিছিল রক্ষাই লেখা গোবাং ধরনের সাম্প্রদায়িক একটা স্লোগান রক্ষী চালাইকা আবো কি লিগেল না ইলিগেল এইসব মেটানো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা খালাইজান দরকার তা কিন্তু जों একটা শরিক দল সরকার নেই আই হিসাবে जों আমরা বাঙালি ভাবে কক সানা থাকলা মঠানি ভাবে जों কক সানা থাকলা जों सरासरि सरकारनो जों কক सानाय जे बरंनि ओ जे दुईटा जे बयाननि बिथिङाव जे उत्तप्त একটা परिस्थिति इंगे त्रिपुरा राज्यनि शान्ति शृंखलता देराय थांनो तंकसां तमुंदा देरानो आबोनि बोखाक जाते राज्य सरकार नजरि नांथों आ कगनो तुई जों मुख्यमंत्री भाई मालायै जों IPF तिनि तरफ থেকে কাইসা सिकित्सानि आबो काइसा सिद्धांत नाखा जाहाते अरने आइन शृंखला जाते ठीकठाक तंथों मूलत दुईटा नतुइनो जों तिनि सिद्धांत ना जाखा